नमस्कार बंधुगण आपण मानक मोर स्वागत मोर ये बहुजन समाज चैनल को। आज मोर ये प्रथम वीडियो रे जानिबा आम समाज जने महापुरुषों विषय रे। से महापुरुषों विषय रे जानिबा आगु जदि मो वीडियोटी भल लागिबो तेबे प्लीज सब्सक्राइब करिवे आ पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करिवे। चलंतु आरंभ करिबा। ए कहानी एमिति गोटे लोकंकर जे कि भारत रे जन्म होइतिले, जेउठी समाजर उच्च वर्गर और ब्राह्मण समाजर लोक माने छोट वर्गर लोक बा दलित समाजर लोक मानक उपरे शोषण और अत्याचार करथिले। किंतु समाजर ये घृणा तिरस्कार और अपमान को सही भी से एपरी शिक्षा ग्रहण करथिले जे से भारतर संविधान को लिखि पारथिले। हाँ, मु कहूची डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विषय रे, जे कि 14 एप्रिल 1891 मसीह मध्य प्रदेश मऊ ग्राम रे जन्म होइतिले। से बापा रामजी सतपाल और माँ भीमाबाईंकर 14तम संतान थिले। तांको पिता ब्रिटिश अमल रे सैन्य रूपे कार्यरत थिले। परिवार महार जातिर थिला। महार जाति माने शेड्यूल कास्ट, आमे एससी बोली मध्य संबोधन करि परिबा। तांको परिवार मराठी थिला, जेउटा कि रत्नगिरी जिल्लार आंबाबाड़ी रे थिला। तांको बापा किछि दिन पर सेनारू अवसर ग्रहण करथिले वो परिवार सहित मिसी रहिले। किछि दिन पर माँ भीमाबाईंकर मृत्यु होइतिला। अंबेडकर सहित तांकर भाई और भौणी माने तांको खुड़ी सहित एकाठी रहुतिले। सेतबेले जातीयाण भाव एते थिला जे डॉक्टर माने मध्य छोट जातिर लोकंकु चिकित्सा करिवा समय स्पर्श करुनथिले। एमिति कि अभाव अनटन रे अंबेडकर तीन भाई और दुई भौणी को छाड़ी समस्ते मृत्युवरण कले। छोट जातिर बोली अंबेडकर को स्कूल रे मध्य एडमिशन मिलुनथला, जद्वारा तांको बापा जने ब्रिटिश ऑफिसर पाखु जाई अनुरोध कले जे मु मो सारा जीवन आपणक पाखे कार्यरत थिली, अथच मो छुआ माननकु मु स्कूल रे एडमिशन करि पारु नै। से ऑफिसर को सिफारिश क्रमे अंबेडकर को स्कूल रे एडमिशन मिलीगला सत, किंतु दलित पिलांकु क्लासरूम रे प्रवेश निषिद्ध थिला। बाहर ही बसी पढ़ाक पड़ुला और शिक्षक माने भी सेमानंक पढ़ा उपरे गुरुत्व देउनथिले। एमिति कि शोष लागिले भी सेमाने पाख माठियारू पानी मुंदे पी पारुनथिले। पानी पीबाकु हेले पिओन आसी दूररू पानी ढालिबो आउ अंबेडकर निज आंजुळारे पानी संग्रह करी पीबे। आउ जदि पिओन नथिबो सेमिति शोषरे रहिबाकु पड़िबो। अंबेडकर केबे पिओन नथिले पाखरे थिबा कुओरू पानी काढी पी दउथिले। एहा दिने जणे ब्राह्मण देखि कुओ पाखरे ही तांकु बांधी देइथिले और समस्ते अंबेडकर उपरे जोतारे प्रहार करथिले। तांकु एही शर्तरे छड़ा जाइथिला जे से आउ केबे भी ए कुओर पानी काढी पीबे नै। दिने तांको चुट्टी बढ़ी जिबा जोगु से बारिक पाखकु जाइथिले और बारिक कहिथिला तू छोट जातिर मु तोर चुट्टी काटिबिनी। परवर्ती समय रे तांको भौणी तांको मुंडर चुट्टी काटी देइथिले। एसबु घटना अंबेडकर हृदय रे गभीर क्षत सृष्टि करथिला। अंबेडकर जने स्वाभिमानी बालक थिले। अंबेडकर शुणिथिले जे सूता काम जानिथिबा लोकंकु मुंबई रे काम मिले, सेइथिपय से मुंबई जे सूता काम करी रोजगार करी परिवार भरण पोषण करिया पे मन बळाइथिले। किंतु तांको पाखरे पैसा नथिला, तेणु से एक उपाय पांचिले जे तांको खुड़ीको मुनिरू टंका चोरी करिवे और मुंबई चली जिवे। प्रथम 3 दिन से चोरी करियारे विफल हेले, काहेकि ना मुनिटी तांको खुड़ीको अंटारे खोसी होइतिला। भीमराव चतुर्थ दिन सफल हेले, किंतु मुनिरे मात्र अध अणाटिए थिला, जेउथिरे कि मुंबई जिबा असंभव। तत्परे भीमराव सिद्धा गले जे मु भला भाबे पाठ पढ़ी और मो परिवार भरण पोषण करी, जोटा कि भीमराव जीवनर गतिपथ बदलाई देइथिला। भीमराव बापा अवसर पर नूतन जीविकार अनुसंधान थिले। तांको मुंबई रे एक छोट काम मिल जाइथिला। भीमराव को साथी रे नै जाइथिले वो सेठारे तांको एक मराठा स्कूल रे भर्ती करथिले। तांको बापांको देखाशुणा रे से हार्वर्ड रो किछि इंग्राजी बही और अन्यान्य बही सब पढ़िबाको लागिले। पढ़ापढ़ी व्यतीत से अन्यान्य ग्रंथ मध्य पढ़ुथिले। एतद्वारा से बही सब संग्रह करथिले और अनुसंधान करथिले। एइथिपय तांको बापांको अधिक खर्च उठाइबाको पड़ुथिला। किंतु तांको बापा चाहुथिले भीमराव पढ़ापढ़ी करी बड़ मनीष हो वो तांको बापा रण करी मध्य भीमराव को एक मुंबई रो एक एल विलेंस हाई स्कूल रे दाखला देइथिले। सेठी भी तांको छुआ अछुआ भेदभाव पिछा छाड़ नथिला। दिने से शिक्षक कलापटारे गोटे छोट गणित सल्व करिया पई भीमराव को डाकिले। सेतेबेले भीमराव सल्व करिया पई जेतेबेले आगुकु बढ़िचंती, पछरे थिबा हिंदू समाज रो पिला माने चित्कार कले वो कहिले सार से गोटे अछुआ जातिर बालक। एक्चुअली कथा एया थिला जे कलापटा थळे पिला मानकर लंच बॉक्स थुआइथिला। जेतेबेले भीमराव कलापटा पाखु जिवे वो तांको छाई लंच बॉक्स उपरे पड़िबो वो खाद्य सब अपवित्र होइजिवो। हिंदू पिला माने जाई लंच बॉक्स गुडा को उठाई नैथिले। लंच बॉक्स उठाया बेले जो शब्द होइतिला ठन ठन शब्द, ताहा अंबेडकर हृदय रे गभीर आघात देइथिला। अवश्य से गणित को किछि सेकेंड मध्य सल्व कर देइथिले, जेउटा कि केही सल्व करि पार नथिले। शिक्षक और पिला माने आश्चर्य हो जाइथिले।
ଏହାପରେ ସେ ହାଇସ୍କୁଲ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅମ୍ବେଦକରଙ୍କ ବିବାହ 9 ବର୍ଷର ରମାବାଈଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଏଲଫିଲନ୍ସ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। କଲେଜରେ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କଲେକ୍ସନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ଭୀମରାଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ଅଛୁଆ ଜାତିର, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଭୀମରାଓଙ୍କ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଆଗ୍ରହ ଓ ବିଜ୍ଞତା ଦେଖି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ। ସେ ଅମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ଦେଖି ଧରି ବଡ଼ୋଦରାର ଜଣେ ଶିକ୍ଷାପ୍ରେମୀ ମହାରାଜ ସମ୍ଭାଜୀ ଗାଇକୱାଡ଼ଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମହାରାଜ ମୁମ୍ବାଇ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମହାରାଜ ଭୀମରାଓଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଓ ଭୀମରାଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଦେଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ମହାରାଜ କିଛି ଛାତ୍ରଙ୍କୁ କଲମ୍ବିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମେରିକା ପଠାଇବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଲେ। ଭୀମରାଓଙ୍କ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା, ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ଅନ୍ୟ 4 ଜଣଙ୍କ ସହ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଇ ମହାରାଜ କଲମ୍ବିଆ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆମେରିକାକୁ ପଠାଇଲେ। 4 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭୀମରାଓ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ଭାରତ ଆସିଲେ, ସେ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ମିଲିଟାରୀ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଥିବା ସୈନ୍ୟମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାତିର ଯୁବକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିପାରିଲେନି। ତେଣୁ ଅମ୍ବେଦକର 1919 ମସିହାରେ ଲଣ୍ଡନ ଚାଲିଗଲେ ଓ ସେଠାରେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ବାରିଷ୍ଟର ପାସ୍ କଲେ। ସେ 1923 ମସିହାରେ ଭାରତ ଆସି ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଭାରତରେ ଜାତିଆଣ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କର ଓ ଶିଖମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ମତଦାନ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଅଲଗା ମତଦାନ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆମରଣ ଅନଶନ କଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭୀମରାଓ ନିଜ କଥାକୁ ପରିହାର କଲେ, ଯାହା ପୁନାପେକ୍ ନାମରେ ନାମିତ। ସେ କଥା ମୁଁ ଆଉ କେବେ କହିବି। ଭୀମରାଓ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯିଏକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ବିଧାନରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ଓ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜାତିଆଣ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଗଢ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଥିଲା, ଭାରତୀୟମାନେ କହିଲେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆମେ ନିଜେ ଗଢ଼ିବୁ। ସେତେବେଳେ ୱିନଷ୍ଟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚିଲ୍ କହିଲେ, ବନେଇବାକୁ ଦିଅ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ବିଧାନ। ଭାରତରେ ଏତେ ବିଭିନ୍ନତା ଓ ଭେଦଭାବ ଅଛି ଯେ ଭାରତରେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବାବା ସାହେବ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ସମ୍ବିଧାନ ବନେଇବାକୁ। ଭାରତର ଦୁନିଆକୁ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ବନେଇକିରି ଦେଲେ। 1950 ମସିହାରେ ଅମ୍ବେଦକର ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗଲେ। ଭାରତ ଆସିବା ପରେ 19 ଅକ୍ଟୋବର 1956ରେ ନିଜର ଲକ୍ଷାଧିକ ଅନୁଗାମୀଙ୍କୁ ନେଇ ନାଗପୁରଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବାବା ସାହେବ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଥିବା ଜାତିଆଣ ଭେଦଭାବ, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରାୟ 2 ମାସ ପରେ 6 ଡିସେମ୍ବର 1956ରେ ସେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ରୀତିନୀତିରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ଯାହାର ନେତାମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜକୁ ଭାରତ ରତ୍ନରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଡକ୍ଟର ବି.ଆର୍. ଅମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ 1988ରେ PVCଙ୍କ ସରକାରରେ ଭାରତ ରତ୍ନରେ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅମ୍ବେଦକର ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଜୀବନ ଲମ୍ବା ହେବାଠାରୁ ମହାନ ହେବା ଉଚିତ। ମୁଁ ସେହି ଧର୍ମକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ମୋତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଶିଖାଏ, ଭାଇଚାରା ଶିଖାଏ, ସମାନତା ଶିଖାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଡକ୍ଟର ଅମ୍ବେଦକରଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରତି ଥିବା ଅପୂର୍ବ ନିଷ୍ଠା ଓ ଉତ୍ସର୍ଗତା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଜୟ ଭୀମ।